अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रीडिंग सीज़न तकरीबन आ गया है, तो हमने चेक करना है कि क्या हमारे जो तीतर हैं वो क्रॉस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आज मैंने भी इस पेयर को चेक करना है कि क्या ये क्रॉस करता है या नहीं, क्योंकि जब मुझे यकीन हो जाएगा कि ये क्रॉस करता है या क्रॉस करने की पोजीशन में है, तो फिर मैंने इसको ब्रीडिंग केज में छोड़ना है, क्योंकि सर्दियां हैं तो रात को सर्दी से भी बचाना होता है। तो इसलिए मैं ना इसको पिंजरे में रखता हूँ, रात को लपेट के कमरे के अंदर, और उसके बाद दिन को जो है ना वह धूप पे रखता हूँ। तो आपने भी चेक करना है कि अगर आपके जो तीतर हैं क्रॉस हो रहे हैं तो आप उनको ना ब्रीडिंग केज में छोड़ दें। तो मैं इनको खोलता हूँ, तो चेक करता हूँ क्या मादी तैयार है क्रॉस होने के लिए या नहीं है, या नर क्रॉस करता है या नहीं करता, या क्रॉस करने का इरादा करता है या नहीं करता, और क्या मादी नर के आगे बैठती है या मस्ती करती है या नहीं करती। तो इनकी जो एज है ये पहले साल में इन्होंने ब्रीड करनी है। तो जो सेकंड साल वाले हैं तीतर वो तो तकरीबन कुछ दोस्तों के अंडे भी दे रहे हैं। तो लेकिन अभी मैं इनको चेक करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं जी। ये तो पहले तो ये इधर उधर घूमे फिरेंगे क्योंकि नई जगह है इनके लिए। ये कमरा है, इसमें मैंने इनको छोड़ा है। और बाकी मट्टी पे मैंने इनको मट्टी पे ना खूब खिला लिया था, ताकि ये जब मैं इनको कमरे के अंदर छोड़ूं तो ये मट्टी की तलाश में ना पड़ जाए। लेकिन फिर भी बहरहाल ये मट्टी के चक्कर में है अभी। तो एक एक बाज़ दफ़ा ये पहली मर्तबा जब निकलते हैं तो ये ऊंची उड़ान भी भरते हैं, मतलब उड़ते हैं। तो बाकी देखते हैं जी क्या कंडीशन है। अभी कुछ टाइम लगेगा। अभी चूँकि ये जगह थोड़ी सी नई है, उस साइड पे कमरे की इस साइड पे जाली लगी हुई है, और उस जाली के आगे मैंने कपड़ा लगा दिया है ताकि ये जाली की तरफ तवज्जो ना देते रहें और जाली से बाहर निकलने की कोशिश ना करते रहें। देखें जी, ये नर ने थोड़ा सा इरादा किया है, लेकिन मादा जो है वो अभी बैठी नहीं है। ये अब मेरी तरफ आ रहे हैं, तो पिंजरा मैं थोड़ा सा और पीछे कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने खोले हैं। कुछ तीतर ऐसे होते हैं कि इंसान के सामने नर क्रॉस नहीं करता, तो यहाँ से ही इसने तैयारी करके जाना था मादी की तरफ क्रॉसिंग के लिए। अभी ये तो मादी को खुराक दे रहा है, मादी मस्ती कर रही है, लेकिन मादी अभी ना क्रॉस होने वाली अभी कोई भी निशानी इसने नहीं दी। ये उधर किधर जा रही है, बहरहाल वापस आ जाएगी नर की तरफ। तो देखते हैं जी। नर असल में खुराक पड़ी थी थोड़ी सी, दूसरा तीतर हमारा यहाँ पड़ा रहा है, तो उसको मैंने बाहर उठा के रखा है ताकि उसको देख के ये शोर ना मचाता रहे और मादा को ना मारना शुरू कर दे। अभी मादी जा रही है नर की तरफ, तो देखते हैं क्या 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 क्या। नहीं नहीं जी। तो अभी तक नर कोई एक मामूली सी थोड़ी सी इसने कोशिश की थी, लेकिन वो भी असल में ना इसने मादा को खुराक पे बुलाया, तो मादा इसके पीछे पीछे आ रही है यार। यही अलामत होती है। देखें अपने पैरों को भी थोड़ा सा ऊपर करती है और मस्ती भी करती है, और जिधर नर जाता है उसके पीछे पीछे जाती है। तो इसका मतलब है कि मादा जो है वो गर्मी में है। तो बाकी नर जो है अभी नहीं इसमें। देखते हैं कौन सी अलामत करता है। हो सकता है मादा इसके आगे बैठे और ये जो है ना या ये देखें देखें ये मादा जो है फुल ट्राई कर रही है कि नर मुझे क्रॉस करे। तो नर की जाती है, नर की तरफ साइड दबाती है, लेकिन नर उसकी तरफ को ख़ास तवज्जो नहीं दे रहा। नर को थोड़ी बहुत तो करनी चाहिए थी यार, कुछ ना कुछ तो, क्योंकि ये पट्ठा है। इसने फर्स्ट ब्रीड करनी है, और ऊपर से मौसम जो है सीज़न वो भी पूरी तरह स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपको बताता रहता हूँ कि फर्स्ट स्टेप तो दिसंबर में भी शुरू हो जाता है, कुछ तीतर दिसंबर में भी ब्रीड करते हैं, और दूसरा जो होता है वो
فروری جو ہی شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے، چونکہ آج فروری کی پہلی تاریخ ہے، آج سے فروری سٹارٹ ہے، تو اس لیے میں اس کو چیک کر رہا تھا۔ ویسے جو اینڈ ہے اس کی پٹھوں کی جو ہے وہ مارچ ہے، مارچ کے اینڈ تک رزلٹ نکل آتا ہے، اور جو بڑے پیئر ہیں وہ 15 فروری کے بعد تقریباً کراس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو بھی کچھ تو ہو رہے ہیں ابھی، لیکن 15 فروری کے بعد تقریباً جو سارے پیئر ہیں وہ کراس ہو جاتے ہیں۔ باقی بعض دفعہ جو ہے نا موسم کا ہوتا ہے کہ موسم پوری طرح چینج نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ٹمپریچر پورا نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے بھی بعض دفعہ نا یہ کچھ دن، لیکن وہ بھی 4-5 دن آگے پیچھے ہوتے ہیں، زیادہ 5-6 دن کا فرق ہوتا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال نر کی مجھے کوئی بھی نیا ابھی نہیں آ رہی کہ مادی کی طرف جاتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو 10 منٹ آپ ویٹ کر لیں، تو 10 منٹ کے اندر اندر ہی آپ کا جو نر ہے وہ آپ کو بتا دے گا، ساری کنڈیشن آپ کے پاس ہو جائے گی۔ جیسے کہ یہ نر جو ہے یہ اس کا سیکسول سسٹم جو ہے یہ صحیح طرح بحال نہیں ہوا اور نہ ہی کام کر رہا ہے۔ اگر اس کا سیکسول سسٹم فل ریڈی ہوتا تو یہ لازمی بات ہے کوئی نہ کوئی ایسی علامات کرتا جو وہ کہ اس نے پہلی دفعہ ہی کراس کرنا ہے مادی کو۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اس نے پہلی دفعہ ہی کراس کرنا ہے لیکن کچھ نہ کچھ حرکت کرتا۔ ابھی اس کا ایک مسئلہ اور بھی آئے گا کہ یہ پہلی مرتبہ صحیح طریقے سے کراس بھی نہیں کر پائے گا، یہ ہو سکتا ہے سائڈ سے ہو کے اتر آئے یا سائڈ کی طرف ہو جائے یا الٹا ہو جائے، تو یہ اس کی جو پریکٹس نہیں ہے۔ لیکن ہمیں مادی سے ایسا پتہ چلتا ہے، حالانکہ مادی کی ایج کم ہے، فل مطلب جو ہے نا جس طرح کہتے ہیں نا فل مادی، اس کا سائز دیکھ لیں، فل مادی اتنا نہیں ہے، چھوٹی ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں دوبارہ آ رہی ہے، یہ تھوڑا سا اس کو یہ نر کی طرف آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا یہ کراس ہونا چاہتی ہے۔ تو بہرحال ابھی اس کو میں آج بند کر رہا ہوں، مجھے کوئی اس کے آثار نظر نہیں ہے، اور تقریباً 10-12 دن کے بعد جو ہے اس کو میں مزید چیک کروں گا، اور اگر اس نے کراس کرنا شروع کر دیا تو اس کو بریڈنگ کیج میں لے کے جاؤں گا۔ یہ کمرہ ہے میرا کھلا، دیکھ سکتے ہیں آپ، تو اس میں نا میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ تیتر مادہ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہاں سے ہی میں سٹارٹ کراتا ہوں تیتروں کو، جو تیتر مادہ کو کبھی کبھی مارنے والے تیتر ہیں ان کو میں اس کھلی جگہ پہ چھوڑتا ہوں۔ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جگہ کھلی ہو تو نر اتنا زیادہ مارنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مادہ کو مارنے کی کوشش کرتا بھی ہے تو مادہ جو ہے وہ بھاگ جاتی ہے۔